ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قابل غور بات، غوث علی شاہ صاحب اس عمر میں آج کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ارباب غلام رحیم صاحب جو اقتدار کو دیکھ چکے ہیں آج اس کنٹینر پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان دونوں حضرات کا میں حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ ان دونوں کو اللہ نے بڑی عزت دی، اقتدار دیا، سب کچھ دیا۔ آج یہ گھر بیٹھتے اس ضعیفی کے عالم میں کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ کیوں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں؟ کیوں اس چوک میں کھڑے ہیں؟ سندھ کے نوجوانوں، یہ ایک پیغام ہے، جب غوث علی شاہ صاحب جیسے بزرگ مجبور ہو جائیں باہر نکلنے پہ تو سمجھ لو حالات بگڑ چکے ہیں۔ انہیں آج کوئی لالچ نہیں ہے، اقتدار کا لالچ نہیں ہے۔ یہ کارکن میرے سامنے کھڑا ہے، ابھی رو رہا تھا کہ اس کو 4 قتل کروائے پیپلز پارٹی والوں نے اور اس کے پاؤں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک سیکنڈ سنو بیٹا، سنو بات سنو، چپ کرو، بات سنو۔ 4 قتل کروائے بیٹا، سیال قوم کے 4 قتل کروائے، اس کو گولیاں لگی۔ یہ میرے سامنے کھڑا ہے یار محمد، اس پر 28 FIR کٹوائی گئی ہیں، 28۔ اسے کہتے ہیں جبر کی سیاست، اور اس جبر کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سندھ میں آئے ہیں۔ کیا سندھ کے نوجوانوں تم تیار ہو؟ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، سنو، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے تو چھوٹے اجتماع ہیں۔ بیٹا سن لو، یا تم بات کر لو، میں بعد میں کرتا ہوں، یا میری بات سن لو۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے اجتماع ہیں۔ میں ان کو یاد کرواتا ہوں، جب عمران خان نکلے تھے نا خیبر پختونخوا میں، آج سے 22 سال پہلے، یہی کہا جاتا تھا عمران خان کو کون جانتا ہے؟ عمران خان کی کیا سیاسی حیثیت ہے؟ اس کو کس نے ووٹ دینا ہے؟ اس کی جماعت میں تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی ہیں ارباب صاحب۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2013 میں خیبر پختونخوا میں بلہ چلا کہ نہیں چلا؟ تحریک انصاف کی حکومت آج بھی وہاں قائم ہے۔ کس نے بنائی؟ خیبر پختونخوا کی بات۔ پھر وہ پنجاب کی طرف گیا، پنجاب میں لوگوں نے کہا عمران خان کو کوئی بڑا نام تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری جماعت کا وجود نہیں ہے، جتنے قداور لوگ ہیں یا وہ پی پی میں ہیں یا نون لیگ میں ہیں، خان صاحب آپ پنجاب میں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا میں
उम्मीद का दिया जलाने आया हूं और मेरा ईमान है अगर मेरे दिए में सच्चाई का तेल है तो इसकी रोशनी पूरे पंजाब में फैल जाएगी। और फिर सिंध के नौजवानों, फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैली और आज पंजाब में किसकी हुकूमत है? आज बरसरे इक़्तिदार जमात पंजाब में कौन सी है? तहरीक-ए-इंसाफ। फिर चला आजाद कश्मीर की तरफ। उन्होंने कहा आजाद कश्मीर में तो तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद ही नहीं है। आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, आपको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। जो आज सिंध में कहते हैं, शाह साहब सिंध में यही कहते हैं ना कि तहरीक-ए-इंसाफ को तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार ही नहीं है इनके पास। आजाद कश्मीर में यही कह रहे थे और फिर आपने देखा सिंध के नौजवानों, आज आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? तहरीक-ए-इंसाफ की। फिर चला काफिला गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। कहते थे यहां तो इन चोटियों पे तो तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा हमने देखा ही नहीं है। आज मैं दावे से कह रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद तरीन चोटी पे चले जाओ, तुम्हें एक झंडा दिखाई देगा और वो तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा है। ये क्यों हुआ? सोचो टंडो मस्ती खान वालों, सोचो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान ने अलम उठाया, तब्दीली का अलम उठाया और वो निकल पड़ा। बड़ों को छोटों ने कायल किया। हमेशा बड़े छोटों के सर पे हाथ रखते हैं। ये गंगा उल्टी चली, छोटों ने बड़ों को राग़िब किया, इस धारे में शामिल किया और आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ फैलती चली गई। तो सिंध वालों, सिंध के बाशऊर नौजवानों, अब ये अलम तुमने उठाना है और सिंध में तहरीक-ए-इंसाफ के पैगाम को फैलाना है। ये बुजुर्ग जो मेरे दाएं बाएं हैं, इनका मशवरा भी रहेगा, इनकी हिदायत भी रहेगी, इनकी दुआ भी रहेगी, इनका साथ भी रहेगा। ये तुम्हें समझाएंगे भी सही, वो तुम्हें सियासी सबक पढ़ाएंगे भी सही और तुमने पढ़ना है। लेकिन हरावल दस्ता किसने बनना है? हरावल दस्ता किसने बनना है? सिंध के नौजवानों ने बनना है। आज अगर पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में ये तब्दीली आई है तो इसका सेहरा पंजाब और केपीके के नौजवानों के सर है। और इंशाअल्लाह सिंध में जब तब्दीली आएगी तो बुजुर्गों की दुआ से और नौजवानों की जद्दोजहद से आएगी। तो मेरे बाशऊर सिंधियों, घबराना अब उनको होना चाहिए। अगर वो न घबराते तो बताओ, कल लाड़काने में जिना चौक पर, जिना पार्क पर, हमारे जलसा गांव में वो गटर का पानी छुड़वाते? ये कौन सी सियासत है? कल उन्होंने पूरे उस सड़क पर गंदा पानी छुड़वा दिया। पहले इजाजत नहीं दे रहे थे, फिर पानी छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमारी सोच गंदी नहीं है। चाहे पानी गंदा हो, हमारी सोच गंदी नहीं है। हम अच्छी सोच लेकर आए हैं। वो पानी हटाया गया, वो हमारी जमात के दोस्तों ने, मुअज़्ज़म अब्बासी ने,
अल्लाह बख्श उन्नड़ ने वो सफा करवाई जगह और वहीं जलसा हुआ जहां वो नहीं चाहते थे और दुनिया ने देखा जलसा कैसा था। आपने भी देखा, आपने भी देखा, ठीक था, ठीक था। अब ये बताओ कि उस जलसे के बाद जरदारी को घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए? घबराना चाहिए। फिर हैरानी की बात यह है कि कल इमरान खान शबे मेराज की रात पर, देखो कैसी रात थी, हाँ, कैसी अजमत वाली अजीम रात, हाँ, अपने महबूब को बुलाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।